Hello guys, ngayon guys is January 25 guys. Ngayon snowstorm. Ayan, ngayon is 50 cm yung snow ngayon guys. Tignan nyo yung snow guys. Ayan na siya guys. Ganitong weather sa amin ngayon. Ayan. Mga sasakyan guys, tignan nyo. Tignan nyo yan guys, oh. Punong-puno na ng ano. Oh, takluban na talaga sila ng ice guys. Diba? Ayan guys. Grabe ngayon, pahirapan ng ano, lakad kasi ayan, oh. Tingnan nyo yan. Kasi ngayon talagang mahihirapan kang maglakad ngayon guys. 50 centimeters na guys ang snow ngayon. Mahirap, mga hanggang baywang siguro. Tingnan nyo ano. Ayan na guys, oh. Ayan ang water hydrant na yan siya guys, oh. Ulo. Tingnan yung mga sasakyan. Diba? Ayan. Ayan. Grabe. Pahirapan na yan guys. Mantapos ka na yan. Oh, ayan na siya guys, oh. Guys, grabe yung ang snow ngayon guys. Pahirapan. Okay. Stop. Ayan guys. Ayan. Sobrang dilim pa. Ayan, oh. Sobrang dilim pa siya guys. Ayan siya guys, ha. Ayan na, natutulog yan siya guys. Ayan. Natutulog yung tao yan siya guys. Yan, tignan nyo yan siya guys. Yan, doon guys. Ayan, ayan, natutulog yan sila. Yan, tao yan guys. Natutulog yan guys. Yan, kalog yung tao. Grabe yung snow guys. Yan guys. Grabe yung snow guys. Yan guys, tao yan. Natutulog. Nandun pa rin isa. Tao yan sila guys. Okay. Ano siya guys. Ang weather guys. Very slow ng train. May sasakyan dun. Yung sasakyan. Nasa gubat yung sasakyan dun. Nasa gubat yung sasakyan. Ano guys, very slow na yung ano, very slow na yung train, ang alis train. Rosedale Station. Doors will open on the right. Rosedale, dito na sa Rosedale guys. Dito po stay home people. Yeah.
Has no service. Both ways to Shedford West Station and St. Clair West Station. Sakay na tayo dito. Mechanical issue. Guys, grabe ang snow. Grabe na talaga. Tignan natin dun. Ayun bus guys. Ito na guys, oh 100 centimeters na talaga yung snow guys, guys, oh. Tubo na talaga yung snow guys. Ano guys, oh 100 centimeters ito sa amin dito guys. Downtown, oh kunting ano lang yun. Dito tayo guys, ang dami ng snow guys. Hirap maglakad. Guys, 100 centimeters na talaga guys. Diba? Yan guys, ang snow ngayon guys is 100 centimeters guys. Super, oh super white na white talaga guys. Wala ka nang makita, oh. Ano yan? Diba? Super nice. Guys, grabe. Palam.